Nous sommes dans votre émission Bible ouverte, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission, une émission qui enseigne sur la vérité de la parole de l'Éternel. Nous recevons chaque fois les hommes de Dieu pour la bonne connaissance des Saintes Écritures. Aujourd'hui, on va parler sur un thème piquant, prophète. Qui est prophète? C'est le thème qui va nous accompagner dans cette émission Bible ouverte et on va parler en bilingue, en français et en swahili avec notre invité. C'est le pasteur Denis Kiangwe. Il va se présenter. Il est de quelle communauté? On va découvrir ensemble avec vous. On va les recevoir. Pour commencer la dite émission, nous avons dit nous allons parler plutôt en bilingue. Tumulamukie. Pasteur Denis Kiangwe Jambweni. Jambo sana mtumishi wa Mungu Papa Samuel. Tunamshukuru kwa kurepondre kwa invitation yetu. Merci sana na mwe tunasikia furaha kwa mapendo. Ili mapendo jukuita mtu hivi. Mukini watu wa mingi sana kabisa mukini watumishi ni ba mingi sana. Ni kama nakufaka shwa na wewe kuita hivi mwe mukini. Antukai foko kushukuru Mungu sana kabisa na Mungu mbariki na hii chaîne yetu Mungu ichunge sana kabisa. Amen. Papa Denis, tu nous présenter en tant que pasteur comme donc révérend, bishop, prophète ou bien Miko enseignant wa sauti ya Mungu et puis kutana ancien de l'église au nouveau temple de Jérusalem. OK. Mon apôtre Paul Ferdinand Katanga yeye représentant légal. OK. Mimi ni mwalimu et puis kutana ancien wa kanisa. Et quand si tunamita pasteur atukosi. Aina ngosa pana pasteur l'ancien presque ni bitu mwa bote baita avec ni njofi. Nouveau temple de Jérusalem. De Jérusalem. Voilà. Mesdames et messieurs, tunampokelea pasteur ancien Denis Kiangwe anakuwa wa nouveau temple de Jérusalem, mwana anakuwa prophète Yakatanga na leo tunasemezea juu ya prophète. Peut-être kwa kifupi batu ba définition peut-être kuyua prophète ni nani pasteur. En tout cas merci beaucoup ça mtumishi wa Mungu. Nisema prophète ni ministre wa Mungu, ni mtumishi wa Mungu. Parce que vile wanasema pasteur, évangéliste, mimi nitataka verset kama hein. OK. Waraka mfuate mshikie mbele. Ephésiens chapitre 4 verset 11. Bible inasema hivi. Il a donné les uns comme apôtres. OK. Les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. OK. C'est bala bote bala ni batumishi ya Mungu, ni ba ministre ya Mungu. Asa kuna kuya kuna différence ya entre don prophétique na prophète. OK. Donc don na ministère mambo mbili kwa chana. C'est que ministre et aussi le pasteur ni mtumishi wa Mungu. Ni estima ya Mungu ile Mungu alichakula. Na prophète na docteur. Bon ministère bon ministère d'édification. OK. C'est bon parler de édifier kanisa. Dieu il faut expliquer mzuri leo prophète ni nani. OK. Juu mkini wa désordre leo. OK, la kila mtu mimi niko prophète. Mimi niko prophète. Prophète ni nani? Kila mtu anataya sasa niko prophète, kila mtu analamuka anasema niko prophète. Un prophète ni mtumishi wa Mungu, ni ministre wa Mungu. Na ministère ni Mungu analetaka. OK. Aina mtu anafanya mwenyewe. Leo mtu analamuka tu anafanya sema tokea pasteur, mimi natokea prophète Papa Samuel. Kama ngara zamani mu Bible, bado anaenda kukimbia mambo ya Mungu, kimbia. Bana mtuma Moïse uende kwa Pharaon. Mais Moïse alikataa. Sasa devant Pharaon Moïse, siwezi. C'est Moïse antetemeka. Mais aujourd'hui nous kafuyons. C'est leo tunaanza kufia mtu ne fia leo. Wewe tamuka tena mimi kwanza kanisa yangu et puis kanisa mtu ndio kwanza paka mcentre ville. OK. Auto mtu Mungu anamtuma hakuna. Auto mtu Mungu anamtuma sasa uende kwa taku kafankumba. C'est que nisema le visuel vile ikalake koyo. Inaweza kula ikalake bantu. Bantu watapaka dema envoyer. Akutuma wapi? Afrique du Sud. Dema envoyer akutuma wapi? Kinshasa. Akutuma wapi? Mkolwezi. C'est bantu mingi paka vile. Je n'en dis vile. Or que mtumishi faut Mungu mwenye kutume. Sois là où Dieu veut que tu sois. Ikala fashe Mungu anapenda uikale. Mais watu mingi leo ina vile pana. Kila mtu anapenda kile fashe kile mwenye anapenda. Ndio désordre lengia mkini. Mais ule prophète unasema Mungu ndio atamuétablir. Atamuétablir namna gani? Parce que bote bwana kwa paka Mungu alini mimi niko prophète, Mungu alinichakula niko prophète. Tutayua hajasema ni Mungu alimchakula pasteur. Bon, poser question mzuri sana kabisa. Ni kusema mtu Biblia inasema hivi. Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre. C'est Mungu anafasiri anasemeza kama. Ayo sema kupitia pasteur kwa Mungu anasema. Tapatia mfano yangu mimi. Nilikuwa modérateur wangu sana mkanisa. Nina modéré depuis ma 80 quelque donc depuis 90 quelque kilo chini kule. Nina modéré mais je mimi kushingishi Mungu ananiambia. OK. Mimi naona ajamu wa fulani mimi namfamia tuanze kumbana na ndugu. Ni ajamu ile tata mimi namuona. Kushingishi. Anasema hivi. Bero tafuta mubiri. Deni wao mubiri. Mimi ni mtu anasema. Okay. Siki Mungu anasema na munyama. Unakumbuka muta ya naman? Okay. Unakumbuka Mungu anasema munyama
Siki nyama nasema. Si Mungu souverain kusema. Anasema kupitia mtu, hata kupitia katoto. Si Mungu anaweza kusema. Mungu anafanya mimi kusema. Tayo aje pasa ulisema leo kila mtu wote Mungu aliniita paka kwenda ku centre-ville. Kwenda kwa mikini munene. Mais naye peut-être alilota, analota paka bushingishi vile anambia uko prophète. Bubaya buko api pasteur Denis. On a posé question bien sana kabisa. Bien kweli ule mtu Mungu anaweza kumtuma vile vya kweli kwako. Mais mingi banalifanya. Shonanja vile tukatala pana. Mwingine Mungu anaweza kumtuma hata mu France. Aina mubaya pana, aina pa kwenda kukafankumba pana. Mwingine Mungu anaweza kutuma hata mu France, mais zaidi watu wa mingi, bazaenda mafashi paka ile kuma intere. Ndio kwa sababu bai. Angalia hata sauti ya Mungu leo, bila sauti ya Mungu leo. Watu wa mingi umekunsoko. Okay, parce que kule batatoa. Umekunsoko. Umekufia mietoka. Wende mulikasi tola mambo. Wende mulumbashi tola mata mwenye mkolezi mwetu. Watu wanafia kubiri paka mietoka. Juu après kubiri motoka batamutoe. C'est kubiri motoka aina mubaya. Mambo ni kile kusukuma ndo kubirie vile. Sasa ni roho ya Mungu yakwenda kusukuma vile. Ubie ni njuba kakutoe. Ndio kwa desordre. Bene barikombana kunsoko sisi kunsoko barikombana kunsoko bengine. Mimi nilikuwa inspecteur côté ya mansoko ni contrôler côté kule. Depuis presque 90 quelques watu weka jambo la matari. Batumisha Mungu bana kombana. Barikombana kule wesa ni côté yangu hii. Asa ni côté yangu hii. Bene toa mtu makuta aprenda kwenye mpombe. Pasteur. Batu wanafanya mizani evangeli papa Samuel. Tunapaswa kukalamusha peuple ya Mungu kalamuki. Mambo ya Mungu ya michezo hapana. Tucheze na mambo ingine, Mungu tuongopeni. Angalia mbele Jonas. Bamtuma Jonas ende ku Ninive. Anakataa enda ku Tarsis le chemin commercial. Enda ku Tarsis anakataa enda ku Ninive, mais Mungu alimtumaka. Mais sababu Mungu alimtuma kule, unaona vile kwa ni volonté ya Mungu. Kula alikimbia Mungu alimtosha mpaka kule Mungu alimtuma. Sasa ni Mungu ndiye anatumaka mtu, na Mungu ndiye anasemezaka mtu mafaso kwa chana. Est-ce que Léo prophète est kwako? En existait prophète. Prophète est kwako Léo? En tout cas, on a posé question mzuri sana kabisa. Prophète est kwako leo? Beko wako juu ni mtumishi wa Mungu pasa vile pasteur. Sasa ni batumishi wa Mungu. Ili po ifoni expliquer mzuri sana kabisa. Parce que watu wanasema hakuna tena prophète mwingine hapa bafezi kuishia hapana. Prophète ni mtumishi pasa vile pasteur. Ni mtumishi pasa vile apôtre, ni mtumishi pasa vile docteur, ça vile évangéliste, mais un ministère kala kwa chana. Una ministère ça ya apôtre, ni ministère ya fondement. Na ministère ça ya évangéliste, ili ma ministère ya fondement. Mais ministère ya pasteur, ni ministère ya kupetre, ni ministère ya kuchunga. Mais prophète na docteur, bon ni ministère édification. Bepele ndio kuedifier kanisa. Mais leo en tout cas il y a les désordres. C'est matabiri paka ya kuleta boka. Shonja vile. Or que prophète anagala na quatre rôles presque message yake. Anapasha à exhorter, à consoler, à édifier et puis à instruire. Ndio mission ya prophète. Mais leo inakuwa ni problème mtumishi wa Mungu. Mtu adina na baba ya kubaya kula na kuya. Niko prophète. Numéro de téléphone. Quand pas numéro de téléphone tetemeka. Pas mimi na mambo mkini Mr. Fushika papa Samuel. Papa pasteur Denis. Est-ce que kusema leo woko una mené maintenant Bukombe parce que haitakuwa pour la première fois tunakupokelea tena prochainement. Donc ni Bukombe unakuya na hapo juu ya ba prophète bale balikuwa établi na Mungu. Kama banaleta ma numéro kuma téléphone kuma radio prophétie ku téléphone prophétie ni mubaya. Hapana, mimi nasema numéro mfaso kani? Shema watu wa mingi atengia tu afika fasha animpate peuple. Sikini paka akutani numéro kwa téléphone. Okay. Tunaje vile. Okay, ushafuata societe ya kula fulani. Ndio vile, tunaje vile. C'est inakuwa ça ni mavantiri sasa ndio vile. Ba mingi baningia mbintu vya vile. Tukatala pana ule Mungu alimwambia kama analeta vile kuena objectif analeta vile. Et puis Mungu naye kama anasema Mungu ashinda kasuka kusema watu mtezorte. Mbona leta kutabiri sasa? Si Mungu atampatia plan yako wewe. Ni Mungu ndiye anadirige mtu. Mungu atakupatia plan, utatumika utafujo vile Mungu anakalaka. Na Mungu kama ashasema usiseme. Kama Mungu ashasema usiseme. Una prophète, bana muita muki hébreu, bana muita première signification qui muki hébreu, bana muita Ish Elohim. Donc Ish Elohim, il est suffisamment homme de Dieu. C'est qu'un prophète ni muntu wa Mungu. Je vois on a déjà vu mtumishi wa Mungu hein. Nous partir verset moya ufate kwa pape bataleta 1 Samuel chapitre 9. Samuel chapitre 9. Mila kamata, mila nza pa 6 mtumishi wa Mungu nifate mzuri. Biblia unasema hivi. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. C'est ce qu'il me dit. Un prophète c'est un homme de Dieu. Il y a dans cette ville un homme de Dieu et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. On a mtumishi wa Mungu ifasha. Et bien, allons-y donc, peut-être
peut-être nous fera-t-il connaître les chemins que nous devons prendre. C'est qu'un prophète, c'est un homme de Dieu. Kile gana anasema kinafika. Kile kunafanyika kile anasema. C'est prophète wa Mungu ni kama kile alisema kinafanyika. Mwe benye batumishi ya Mungu si avant même corona COVID-19 efika. Si muleta ma prophétie que corona haitafika mulwalaba. Na en occurrence prophète wenu ya Katanga. Prophète wetu ya shasemaka hili. Alifanya ni prière. Ni prière ya kukemea ile magonjwa iliyofanya vile. Alifanya prière, c'est ya kukemea magonjwa, c'est ndio prière kusema prière tunaombaka. C'est kuma matabiri kusema Mungu ananiambia hivi, Mungu anasema hivi, ile inakuwa ni matabiri. Mais ile kusema tuka tunaomba kile kitu kishifike, tunakima kile kitu ilikuwa ni prière, fanga vile prière. Ndio ilikuwa vile mtumishi wa Mungu. Okay, donc watumishi wa Mungu leo corona itafika mlolaba mais corona. Année 2020 itakuwa année mzuri. Corona inapika. C'est Dieu a tué prophétie à 2021 mais kuna mna kani. Mimi sitafutia mtumishi wa Mungu. C'est que tuwezi kuleta prophétie kama Mungu asisema. Mais kama Mungu anasema pour mimi sitafutia tunarespectaka. Kama Mungu asema papa Samuel akula moyo tuseme. Mais watu mingi leo parce que un prophète ce n'est pas n'importe qui. Ni mtu wa Mungu. C'est que ni mtu consacré kwa Mungu. Samuel ule bana mutema. Samuel hapa. Tunaanza vile. C'est toi tukamwone mtu wa Mungu, homme de Dieu. Na ile utanasemaka inafanikaka. Mais tangu landa kuleta ma prophétie haifanyiki biko je. Bado analeta ma prophétie haifanyiki, sasa kusema aina Mungu alimwambia. Sasa mingi bana nasema ni biabo. Et puis le Mungu akusema biaki Mungu anakataa sana kabisa. Usimwangalie Mungu mambo yako papa Samuel msafuchika. Sasa Mungu atofa aventure na Mungu ako très dangereux. Angalia mbele Israeli ni peuple yake, banatoka tu mzuri mu Egypte. Banaanza kuya, pala banda ku montagne Sinai. Eko michezo, shove Moïse ku montagne Sinai. Kulikuwa ni mambo kilima kilitetemeka. Israeli akibisa Moïse hapana sumana na wewe mwenyewe. Sasa Mungu ni Mungu analeta boka. Moïse anakaa kumulima. Israeli anasema je, babaki ana roho pale. Asa roho mtu wa Moïse tu atatuye na mfanikia kule. Utufanyie ng'ombe mwa tuanze kuabudu shi. Mungu alifanya kule alikuwa. Mungu anashikia zile Mungu alishirika. Pale Moïse alishuka ilikuwa ni mambo. Alikuwa watu walikufa. Sasa Mungu abachezeke naye. Tucheze na mambo nimetucheze na Mungu hapana. Mais sasa leo ni kusema nini? Mungu asiagir tena vile anaenda kuagir zamani na ba prophète baki leo ba prophète banapita banakuwa ba kila mtu tena batoto baloko analamuka mimi niko prophète fulani. Mimi niko prophète. Mungu asisemi tena bibi ko la mna obia Mungu aisha kurudiaka depuis zamani pasteur Denis. En tout cas merci beaucoup papa Samuel. On a posé jobla kupenda kwa njoo kama question moja nguvu sana kabisa. Aikia ma question miza pana hii chaîne michezo pana hii. Hii question on a posé tuwezi kujibu hapa. Je dans Matthieu chapitre 24. Mais kama tapaka 24 yake ile Biblia inasema hivi. Car il s'élèvera des faux Christ. Il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire s'il était possible même les Élie. On a cherché mtumishi wa Mungu. C'est mambo tu ne répondre pas mu Bible. Ni sauti Mungu anasema vile. Anasema kutalamuka ba Kristo ba mingi baba bongo. Na watafanya miracle. Na ba faux prophète ba mingi batafanya miracle nguvu sana kabisa. Angalia miracle inafanyika mkili leo. Sisi tunamkata Mungu tunamkanalize paka mpoe moyo. Sisi tunamweka Mungu kani mbaya na baki paka mumai. Okay Mungu asituzake vile. Mungu anaweza kutupa kupitia sauti yake tu hivi. Ni pouvoir. Anasema mtu anapokea miracle. Atempoze Mungu apata miracle. Si Mungu anatupa mafasa kwa chana. Unasikia mtumishi wa Mungu pale. Mimi naboka Mungu njoo nini papa Samuel? Mimi gani kumjima leo hivi niko sababu revenant. Niko sababu mtu alikufa tena nafufuka. Mimi pataka opération mu 2017. Kwa hospitali ya Mwangeji, Dr. Jean-Claude Tembele ndio alioperaka. Tembele ndio alioperaka mimi. Mimi ndio mwextase pa Samuel. Naona musela opération, mimi naona niko mpepo yulu. Sema nasema mpepo yulu, mimi naangalia hivi chini, mimi kufanya hivi naangalia chini. Mimi naona Dr. Jean-Claude Tembele naona na opérer corps. Opérer corps, mimi sinaomesa kutoka. Juma mimi kana boka na Mungu mimi sikufichika. Tongopeni Mungu batumisha Mungu. Tutileta sana Mungu. Ni umextase. Apel pale mimi nashituka, niko ni msala sasa. Kama nafanya mkono hivi, mnasikia wanarudisha hivi. Kama nafanya kufanya hivi, barudisha hivi. Temo wangu ni zaka huko zaka commission zaka. Yeye ndio mloga yangu zaka. Ndio bali nichunga hospitali pale ba zaka. Na mlikuwa wangu mtumia kushemafu Carlo. Ndio nichunga hospitali. Alikuwa miza mtumishi wa Mungu. A partir pale nika na boka na Mungu. Siki Mungu tumongopeni. Nilikuwa mwextase, mimi nafanya 21 jours Mwangeji. Siki mimi natoka, mimi pa mimi kunyambira Dr. Jean-Claude, ananiambia hivi nombaka. Mimi sema nombaka. Jean-Claude anasema hivi.
unakure kumeupi. Sikarangara operation ngwa ni grave jo pantis toboka mtumbu. Ni unatembea na pantis kutoboka mtumbu depuis zamani. Tumbe na kale shende kwa siri kwa ni lufu. Mais kama ni mujima sasa ni Mungu. Je me la conseille batumishi bandugu yangu ba mingi. Batire attention. Tongope ni Mungu, tuseme kama Mungu alitembea kusema. Kama Mungu asikuseme tushiseme. Wasikia mtumishi wa Mungu lifanya. Sa vile ule prophète Samuel banasema bile bote nasemaka ni bya kweli. Ni bya kweli, bile Mungu anamwambiaka. Ta prophète kupatia utana kapoe kingine kamoya. Prophète bila tamila sana amita mzuri ish Elohim hapa. C'est des mtu consacré kwa Mungu. Ndio vile. Et puis mon défenseur de yake nyingine, bala muitaka prophète Roé. OK. C'est Roé n'est pas mu kiebre mu le Roé, il est signifié voyant. C'est voyant muonaji. Taba bote tu unabaona leo. Mimi naona nyuma yako uko mauti. Uko na esprit de mort. Papa Samuel, unaona ministère prophétique hein? C'est le ministère moyen en tout cas, Mungu ndio kuipatia valeur. Anaipatia presque tout un chapitre. 1 Corinthiens chapitre 14. Kama nisoma yote ile mazapa kan ndio prophète. C'est Mungu anavaloriser le ministère, mais tu Mungu anasema bien. Asema ule una prophétiser, ni mkubwa kupita ule anatabiri. Ule anasema lugha plutôt. C'est ule anasema lugha, anasema ni lugha, mais ule prophétiser ni mkubwa kupita ule Mungu ndio anasema vile. Baneta tout un chapitre mujima ndio prophète. C'est prophète à n'importe qui. Tu peux jeter un œuvre le mukalamushi. Na ba mingi ba ne filtrer mwile mambo hili. Tu vois déjà vile. Ba ngia mwile ma prophète, du prophète kulikasi kwa mfumo wewe kwa mkolomista hata njira parce que mimi napenda respecter sheni. Kwa mfumo kulikasi alikuwa mkolomoni. Ule mfumo aenda kulumbashia ntokela prophète. Mais au kulikasi ni mfumo. Kulikasi ni mfumo. Mais kulumbashia ntokela prophète. Mtu mkolozi kulikuwa mwingine kutokea kupori mwa quelque part. Alikuwa pale parti ya Njanja. Pali alifumaka bantu bamingi barenda kulikwake akuwa rafiki yangu pasteur baanza collaborer naye mimi nafuata pasteur bila mkonseiller mais sema attention ule muntu ni muntu wa Mungu asa ya muntu wa Mungu ni mtu wake fulani alitaka grand prophète manikala kote ya Baluboko asa yeye mtoto yake mais merci na problème bali évoluer mais nini ifanikaka yombo ifanikaka muloko wangu mimi au témoin alikuwa pale vile muloko wangu mwanamke alikuwa témoin pale vile alifika pale anaona nini ule prophète ana recevoir bantu ule protocole wake anaingia mu bureau ndio akasumbulia naye akuta prophète sio kama mtu mwanamke sio kama mikulu ce n'est pas possible ule protocole anakimbia mbio protocole anatoka nje anakimbia mbio anatoka nje mi protocole bado wangalia nini pale kuta prophète sio kufanya vile ile ministre ponga pa kile siku c'est pas possible kila mtu anakipe mlo kwangu mimi toka meza anapeleka la kitu mwanamke anabiretire paka pale bana biote kia kwanza mbele ule pasteur amleta komo anamcompliquer anaenda kubeba bibi mwa mzungu alimwacha kwa bibi anabeba kwa bibi yake passion volontaire le pasteur passion volontaire ya Mungu aso kimbira pa kulumbashi le prophète papa ina n'importe qui hapana mais leo ba presque bantu bote atuyui wa kweli ni nani na wa biongo ni nani parce que bote analeta ulisema prophète kila anasema hasa vile Samuel 17 unasema ule disciple wa Sauli alimonesha biote anasemaka binafikaka mais leo presque ni ma méthode paka moya. Bon, unasema mzuri sana kabisa lifashi. Shi Biblia inasema pia hapo Matthieu 24. Asema batafanya mamiracle ya kuachana. Tutabatambua namna gani anasema ni wabia kweli, huyu na wabia bongo. Façon batambua tuifumbule paka Biblia huko. Okay. Tuifumbule mzuri sana kabisa. Batafanya miracle ya kuachana. Tunaona mtapatia mfano Unaona faire à repasser. Kama unakoma na kama kuosha tuma kura. Kama unakoma. Kama kura inaenda, moto haishaki mara moja. Okay. Sikitabaki itakoma na koma. Je watu wa mingi beku. Mtu mwingine alikuwa anatumikia Mungu mzuri sana kabisa. Anamwacha Mungu. Anarende mwenyewe. Sijui kutumika kazi ya Mungu, kutumika roho ya Mungu. Unaacha roho ya Mungu, unaenda mwenyewe. Utafanya utakale. Kama unakale, unaenda kutesa shetani. Babi mimi ndo tafuta mifumu. Babi mimi ndo mafasha kuachana. Jua sikia mkini leo moto na wake kwa ni mambo leo. Profete unaombeana na mai, unaombeana na mafuta. Boseke Mungu yuko hivi, Mungu asifiwe. Mungu hawezi kufanya hivi. Mungu anasema en tout cas, huyu muombe ni Mungu anasema vile. Huyu mumpatie akunye mai atapona. Ile malaria ntumba exemple vile. Bisi takatala pala. Basi kupatia unafanya vile. Basi kuna mtu mwingine sauti ya Mungu anasema atakushaka. Basi pakala mtu mafuta apone bazia pakala mafuta baomba fanya maombi. Hizo fangamishi condamner la pana. Mais zaidi ni nini? Batu banamkanalize Mungu. Okay. C'est que tu njoo ereri. C'est tunamweka Mungu paka mu model moya. C'est Mungu anatuza exemple paka na pomme. Okay. Ni exemple ile. Okay. C'est que anabakia kutuza paka na nini? Paka na pomme. Ile yako mbaya. Chanza vile. C'est Mungu ambaye kutuza paka na mai. C'est tunamweka Mungu paka vile. Ile inakuwa tena mbaya pale fashi. Na mafuta, paka mafuta. C'est que anabakia paka vile njoo mbaya ile. Papa Samuel misa ufichika, il faut peuple kalamuki.
Muyombangu ma commandant wa police alikufaka alors police de mine alikuwa SA wa police de mine alikufaka muyombangu uli alikufaka mikono yangu ku bitalo mwangishi mu tofutana yeye matunzo alienda quelque part ampeleka bakamuombe ko kule mekula afika miri na mtosha mikule mimi nafika mukasu mukabila kile mukabila kule ngambo mukabila kule mimi nafika kule misa muku pigeon fulu mukanisa c'est mu pigeon comme le mu chambre yabo ile mule muku pigeon na toke hivi siki ni problem ule profeta kama anaingia mule ndani anatoka tuna na mancho anasema mambo yako anasema anasema mambo ni sema siki tuna na mancho le profeta mimi naona kile mambo hili akamata mai mkopo hivi anamwanga sema asema balozi anikombalisha anamwanga mai hivi ile maana anamwanga mtuma kiloko alikuwa bebe pale nje yeye mwanga mkaisa pale nje bebe analungu c'est pas possible eferme na fani prophète ule myombangu banakamata verre ile mambo mimi naona mimi ndamchukua kule banakamata verre ya vide bamweka pantumbo hivi pantumbo verre vide inalamata pantumbo bacho verre na ria sikibana tsa muntu mafungulo mkivuno 600 clés. Ni eferme na fanika paka humu mkolejo prophète ni mambo mimi naona mimi papa Samuel 600 clés asema mfungulo iba mfungulo bari mufunga maisha yake huyu Angola sema 5 clés na mafungulo yangu hivi 600 clés natoka hivi wasikia mtumishi wa Mungu ni mambo mais prophète wa biakwela usiku fa bia vile bon prophète wa kwa fa bia vile pana c'est ni vaillant ulileta sema roho ni vaillant eko naona mais sina naona makle ile natoka mu mwili ya Mungu papa Samuel ile ni mamaji Jimasinja kwanza kuvumbula ba faux prophète mamaji okay yeye ni mamaji papa Samuel mamaji ile sasa utamvumbula je ni bile vitu banafanya mtora bena utupatie mfano mwenda kutia mtu buloji basi mtu buloji balamtia nyama munene pa nshingo hivi inatoka huko ilikuwa mrisi nyama mshima inatoka pa nshingo hivi hapa kan shingo hapa pepa toka kinyama cha bunene hivi oriki buloji ni esprit Sio buloji ni esprit. Okay. Hata mu Bible tuona bale bantu fama deliverance mu Bible ni muntu anakiri, muntu anatubu, bale balikuwa na malivre magique. Baeleta banaichoma, siki mambo ni shepe manza kuevolue, buloji ni mpepo c'est fini monesha. Bana mtu mtu kinyama cha bunene hivi. Mwingine anaona banamunisha mafuta, profeta anamunisha mafuta, muntu anaanza kutapika. Papa ni problem la konesha. Unapata mafuta anaanza kutapika ni papa ni problem za kufichika. Prophète. Sio pas Samuel c'est tout le mambo ya mingi pasa mimi safishika mtumishi wa Mungu. Okay. Un prophète banamuita voyant Mimi sasa nataka verset kama hapa. Tubembele des chroniques ushikie mtumishi wa Mungu. Okay. Mesdames et messieurs, tout mon émission nos Bible ouverte tupokelea pasteur Denis Kyangwe na tuko nasemezea juu ya prophète. Na iko naonesha prophète ni nani? Juu mweba peuple ya Mungu udécouvrir wabia kweli ni nani na wabia bongo ni nani. Voilà. Tunabeba des chroniques chapitre 16 verset 7. Okay. Bible inasema hivi. Dans ce temps-là Anani les voyants. Je ne sais pas voyant, mais c'est mambo tu mu Bible. Les voyants. Allah auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit: parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel. Okay. On a quelle condition si l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Je pense qu'il y a déjà peine. Aenda mwambie paka ni voyant. Ni mtu anaona vya kweli, ni voyant naona. Na unaona apeleka message yake vile. Jue, unasikia condition vile iko. Akujapia kwa Mungu. Unajapia kwa mfalme wa Syrie. Sio unasikia déjà peine. Jue un prophète, un voyant. Ni mtu anakaa anaona. Na kama unaona apeleka message yake. Mais leo inakuwa papa ni problem, isafutie ni problem. Kama uko naona anapeleka message yake. Anapeleka message yake. Wapi? Kumisa? Atapeleka kwa radio? Wapi? Mu mastad? Mwabalabala kuma nyumba mengine tunaweza kubaona hapa unapita kila nyumba unipatie $50 mimi naona esprit de mort ya kubatoto yako ni chasser papa prophète faut attirer attention mwingine moya kote ya gouvernement msikia bali mpambaka nenda kote ya gouvernement kule kujolisi kwetu anaona mtu mwingine anamulisa pa mpango pa nani basi pa mtu fulani anaingia na ile majina anampatia pa kule mpango bwana mshana kwa television mrufataka anaingia kule anapeleka mama nje yako ni fulani wanatumika kazi hivi na hivi unipatie mbele $50 na hivi. Pale yule fia anakuwa anafumbula kini yenyewe alimuuliza pale. Bali mpika kule mbona mlionaka? Sio nje vile. Hapana hili lako ni mafantiri ndio boss mbele.
Moi Samuel, il m'a menti. OK. Le parti dans 1 Samuel chapitre 9 hein. OK. Tu sais qu'il faut bien la Bible. Prophète. Ba tu sais que ça kabisa. Mambo ba prophète. Tu kalamu chez peuple ya Mungu. Kila mimi sasa kuna prophète. Ndio vile. Hein? 1 Samuel chapitre 9. Comme prophète il m'a prophète indépendant. Asiraki na frontière. Ah la frontière. 1 Samuel chapitre 9 verset 9. Unasikia il faut mtumishi hein. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui les prophètes s'appelait autrefois les voyants. Cherchez mtumishi wa Mungu. Ule mtu mnamwita le prophète, banataka kumwita voyant. Monaji. Monaji. Ndio vile. Sasa mingi leo vile il zawadi ministère. Le ministère moi est très riche quand même. Mu vile dunia vile sio kibeba. À partir pale ba faux prophète banaingia ba mingi. Ndio nikupatia Matthieu 24 ile. Shona unasikia mtumishi wa Mungu. Banakuwa ba mingi sana kabisa kwa ni problem. Mais il est ma acte. Il qu'on a posé ba prophète Léo. On a fait couler ta doute mon batumishi ya Mungu papa deni. Non non, mishi de doute pas depuis ba prophète bakatala pas. Moi na prophète. Mais ça yo kila misa qu'on a prophète. On fait couler ta doute mbale ba menifu bota sema ka attention mukebe yange na ba prophète. En tout cas, on a posé question monsieur Sakabis, hein? C'est que nous sommes mishi sema bote ni baba ya pana. Mais ba mingi so ngia ba ngavi mukini vile ko pa Samuel. Tout na ma preuve mingi. Parce que attends on va micro unatembea mkini muuliza maprofeti utasikia tu bantu watasema hapa kama hapa. Sio na matière sema bien matière. Kutoka ba faux prophète ba mingi batafanya hivi na hivi. Mambo yanafanyika mkipa ni problem isa kufichika. Pesa kuna mtu anaingia mkaisa ma quelque part. Anafika anatabiri, anasema mambo mpaka vya kweli. Pesa utabirika, batabiri zamani batabiri na njira muyomba yangu la kufaa komanda. Engari kulikasia dunia kulikasema na itabiri kwa profeti fulani. Anataya, mimi naona mtu fulani, ni mtu mzuri sana kabisa, ni komanda ba soda, sebeta message kutabiri sana kabisa. Mais yule mtu kumwisho, nilikuwa kufanika. Sio kumwisho alikuwa majimu, mais alikuwa profeti. Ndio mtafanya mlumbashi. Alikuwa majimu ni kusema nini? Majimu akisema profeti alikuwa majimu sana kufa. Kulifanya kulumbashi fanikaka. Haina mtumishi wa Mungu. Ana mtumishi wa Mungu. Sio nje vile. Pedali alikotola asikobe mambo ya Mungu papa. Alikotola nini? Dunia yake anaenda msimetieri. Ni mambo ya kweli. Mbona msimetieri anaenda nakuta jina ya bwana yake pa msalaba na data pale pa msalaba bwana yake shakufa. Ce n'est pas possible. Anepata jina ya bwana yake na data ya bwana, yeye anasoma mtu ashakufa. Mais yule mtu après pale mtu alikufaka. Alors alifuma mkini watu watamfamia kule prophète. Parce que mtumishi wa Mungu donc ba prophète il faut qu'on a beau souple. Il faut papa ni zawadi moja ile shetani anapenda sana kuutiliser. Shetani anaingia sana mwili zawadi kuutiliser. C'est pas mingi anatokea paka prophète, hata washupa paka prophète. Pas prophète, bene bakamata ma numéro, ana collaborer, quand fata mzuri réseaux sociaux. Il fallait que Kasumbalès un pasteur a trahir fidèle waki. Anaita prophète mwa kulumbashi basumbure naye, bende bamweskurokie fidèle waki. Basumbure nampatia kwa kini fashi fulani, ni hivi na hivi amesipiga moto anaingia mnyumba sasa kufanya deliverance. Deliverance bakamata mkulu wa makaka. Banajika. Bale tupia kumkoa congélateur. Mule mu deliverance mule banatua mkulu wa makaka kumkoa kula congélateur. Ule bwana ntuka anamia nikana chini, kumwambia peleti anapatia $5,000. Kwa fatari wao barambaka. Barafunga ma secrétaire barafungaka. Baba nijitaisa. Barafungaka. Bafunga mote batoro uyima mukasomaliza iko kwenda kulisi. Banafunga pasi baenda kuescroquer fidèle wa mumisa yake. Ule mwingine akulumbashi banampika sana kabisa. Bamosha basha kuvimba. Anasema verite, sema mimi shera mambo langu. Pastor kinjo aliniita, makuta yangu nitarudisha. Makuta yangu nitarudisha ili mimi nitarudisha laki makuta. Mais leo ba prophète leo beko na tosha mampepo unaangusha mampepo kama prophète anasimama anafanya mshwari yake anaanguka. Est-ce que anaambia kweli? Mamisa mingi biko ba vile anabeba mai anamimwangia mwebote chini. Oui, le problème quand même. Bien quoi, il y a un problème quand même. Selon ton évangile, il pas tant les Haïti. Bien quoi, il y a un Pierre. Banjo kamataka peut-être batabe manguo ya bantu. Mtu betala nguo baneombea, mtu anapona, atukatala panjo vile. Tunaenda kuna Pierre atembea, kimvuri kiaki. Unafanya nini? Yote wa magonjwa. Sasa kama fumana wale bantu utebona pa makuta sasa. OK. Sauti Mungu nasema bien, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Batia condition. Shonja vile. Barakapata kunjipa mu Bible. Mais yeye anakuya mbele makuta. Mbele ni makuta. Baraka bakumuona ilikuwa vile. On est repie transport ni rodie ko Lubumbashi niko naenda utabarikiwa. Jo vile. Shonja vile. Mungu anasema 5 na hivi utapata hivi na hivi. Mungu anasema ni anakia paka vile.
Shonja vile. Utamvumbula déjà partir pale. C'est baleka zaidi ni makuta. Baleka na montant, ata communiquer bien ti mwenda kumona kule, parce que fixer montant. Parce que mwone formulate montant fulani. Consultation. Mama wa prophète na mfuncho mingi wa prophète papa Samisa ufichika. Hiyo ya mingi sana kabisa. Na makarakteri hapo iko ya mingi. Tuwezi kuexpliquer Ancien Testament na Nouveau Testament. Hiyo ya mingi. Est-ce que kama tunabakia vile unasema tuingie Ancien Testament na Nouveau Testament, bale ba prophète ba wili basha kuachana. Na leo ya leo prophète ya leo kuko difference. Ba prophète ba leo ba Ancien Testament, Nouveau Testament wakati wa Yesu, après Yesu na leo hii. Est-ce kuko difference? Papa Samuel. Angalia zamani ba prophète ilikuwa ni masolution ya mkini. Quand prophète anaingia mvili hivi na roi stekala tranquille. Batu bana te meka sa ni baraka ou bien ni la. Ndio alikuwa zamani. Mais angalia leo ba prophète leo. C'est que Yesu wana message, c'est justement ba mingi banajifanya ndio mtu tunasufiri. Shonja vile. Ba mingi banajifanya ndio mtu tunasufiri. C'est prophète gani baraka mkini. Kama unampatia message, inapaswa kufanyika teleta. Mais ba leo pas de problème. C'est mtu anaita un prophète, pas prophète, ce n'est pas n'importe qui. Na prophète siwezi kukala pamoja na bantu hivi. Prophète pas ce n'est pas n'importe qui, ni mtu mmoja kwa mtu mwingine. C'est ni mtu prophète pas ni mtu mwingine. Ni mtu c'est comme communion personnelle na Mungu. C'est ni mtu c'est la bouche de Dieu. Prophète ni kwa Mungu, kile Mungu anasemea kwa papa Samuel. Tapatia verset moja, tuembele Jérémie chapitre 1. On est verset 25. Ce n'est pas possible. Mina la muga tu busubuhi, misha kwa tu ma verset toi niko prophète. Papa Samuel, Jérémie chapitre 1, mais nous verset 9. Bible va dire puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Mungu jana weka sauti yake ndani. Tu vois, prophète, hein? C'est ni Mungu jana kama taka masemo yake, anaweka mkilo kwa prophète. C'est prophète anakuwa sawa vile mtu sawa anakuwa ni interprète wa Mungu. Kila Mungu anasema ndio kile atasema. Ndio kile atasema. Anakuwa ni porte-parole. Unasikia pas Samuel? Un prophète c'est un porte-parole wa Mungu, un porte-parole hata wa chef de l'État. Ayosema byake. Paka vile chef alimuonesha. Sio fataka ba porte-parole hapa. Kama sasa message kama michezo, angalia mbona unapokea kwa television mteria kaloko, unapokea hata ba communicateur huko ya gouvernorat. Aikai michezo hapana. Bale ba papa momo unapokea koko ba pale anamba tunabatea hapana unapokea koko. Aikia michezo unasikia pepe anaposer ma question wewe michezo hapana. Ana répondre bile bele banamutuma sema. Ni kurepondre bile mmoja sema c'est que un porte-parole chini ndio kusema bien kipa Samuel. Dieu reba ba leo beto prophète wa leo. C'est que na kusema bien yeye. Mais c'est bien on asema Mungu jana anasema mumpatie mai ya kunywe. Tutaenda deliverance kumulima tutaenda kumdeliver le mama kumulima. Et quand tafuta kuzala tutamdeliver kumulima. Si ni anasema ni Mungu jana anaonyesha. Bien kweli pas Samuel. Tu veux bel Exode hein? Exode, tu veux bel Exode 4. Ce n'est pas possible. C'est papa Samuel ni mambo. OK. Tu veux bel Exode 4, tu scribe le verset nasema je. OK. Exode 4 tu veux bel 15 hein? Na 16. Exode chapitre 4 verset 15 na 16, Bible nasema hivi. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Okay. Et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple et il te servira de bouche. Et tu te tiendras pour lui la place de Dieu. Je pense qu'il y a déjà fâché. Après, je suis Aaron na Moïse. Je pense que c'est ni Mungu mwenyewe anaweka sauti yake mule. Anaweka sauti yake mule. Hata baba anaenda kwa Farao, abakwenda kusema biabo. Bafika masasa Mungu anasema hivi na hivi. Acha pepe toke kaniservir. Okay. Shonje Farao shwe. Ana mambo yabo. Ana mambo hapa. Farao shwe n'importe qui. Farao papa hata mwenyewe Moizi kana mko arongo pake. Okay. Sasa Mungu. Nende mimi kwa Farao. Pale buisson ardent pale. Alikuwa misa pale Mungu amtokela buisson ardent. Ilikuwa na mafundisho ile kijiji kinawaka moto. Okay, ilikuwa ni signification ya nguvu. C'est kijiji ilikuwa ni signification. Mungu asemea muli. Ni Mungu anambia Moïse, asa Moïse, angalia pepe langu na teso Egypte. Pasteur Denis, njo mambo ya explication ile kijiji kia moto. Ndio kunaleta ba prophète ba mingi. Moyo kila mtu ana explication yake. Hapana papa. Pale mnafundisha, pale mnafundisha taki mwalimu.
Unasikia mtumishi wa Mungu. Hapa ukatoka tu banda kuita na wewe. Oh prophète Denis, aleta explication. Ndio biko naleta mambo yemo mkeni. Unasikia papa mbele mimi hapa niko. Na leo shirika kwa prophète hapana. Mais mimi leo kubushingishi mimi. Okay. Nalota papa Dewar. Okay. Ni mtu rombana na Mungu ni divisionnaire ku service fulani ma ministeri ya Mungu. Okay. Zamani kabisa. Nipataka message moya, nalota ba frère wa misa mwetu Mimi nalota bela famille za na Bible. Baraka bawili. Baraka batumisha Mungu, tunatumia kazi ya Mungu. Ule mwana toka misa fulani, mwana toka na kote ya frontière ya Zambia huko. Tunaweza kama na pamoja. Nimepata ndoto mimi. Mimi naolota huyu moya na Bible, mimi na msompola anza kufamiza na Bible. Shima nalota vile. Okay. Nesta ba kutumtia attention ngana mambo message hivi mwana niambia. Nalota if vile bosha vile. Bana shirika. Basa mundirumia kwa mama naona bana shirika. Mais évolution yabo na leo hii. Ule mwingine moya ashakuwa ivronyo wa nguvu. Anaenda kubiri sauti ya Mungu. Na bukweli buna mwisha. Mais uko ba prophète bengine beko na sema kunya mpombe na nzambe. Toko nabo mkolwezi. Barasa kunya mpombe na nzambe. Ko babi ba wile, aina nzambe ni ba prophète toko nabo. Papa, il faut que tu aies attention. Babi ba wili ko mtu anatika sana na nzambe. Mtumishi wa Mungu. Kisha sambele banobili sauti ya Mungu. Mwanamke wa mkanisa anatubu publiquement. Sasa nino bukweli mwenye mimi bwacha. Publiquement anatubu. Ile ni attention. Ba prophète toko nabo. Ba prophète. Ula shina prophète. Bala vile tumvuma kia bale bantu. Jo bale banajifanya ba prophète. Mais banakuwa tuna connaissance ya imeandiko, batasambaka kumbe tunakunimisa kufichika pa Samuel. Batasambaka. Peuple ya Mungu unaambia hata 50, hata hivi na hivi. Naomba kulikasiru hapa mwevi, anaanza kubiri mabalabala, Mr. Taba Apostle hapana Kamera kwa sababu mzabi, amata mkombole biri mabalabala. Banampose question. Asa mtu anaweza kuwa ngapii? Asema hata 4, hata 5 hata hao. Basa njua nini? Asa kama nakora kitumbola cha butoa Mr. Kora ya pili. Anajibu vile. Chua vile. Okay. Angana ma réponse ya vile. Papa il faut tirer des attention. Mais bana tuzinyana kuna watu bakilia 5 minutes tumalize. Kwa kifupi batu bataretenir nini juu ya prophète pasteur Denis. En tout cas, merci beaucoup mtumishi wa Mungu. Na hii émission ya nguvu sana kabisa. Merci beaucoup. Merci. Juu ya prophète ni mimi nasema hii. Un prophète ni mtumishi wa Mungu, ça veut le pasteur, ça veut le docteur, ça veut l'évangéliste. Bebote pamoja. Mais ba diacre ni ma fonction maleta après. Et le ministère 5 îles. Le ministère de Yesu Kristo mwenyewe alifanya. C'est celui qui a fait. Il a fait les uns comme Dieu vilain. Mais ba diacre ni pale ba pote bali baki bali kama ngara banakuwa makaja mingi, ba veuve banakuwa négligé na basa pana. Tuchakule ba diacre ngapi? Tukule ba diacre saba ba servir ku table chitu batiki munini mu ministère à parole. Tuchakule bon Dieu vilain. C'est que diacre elle a kaja ya kuservive ndio kaja ba diacre. Mais nous go yao na ministère ou ta diacre Mr. Katala pana. Prophète anaanza kwa prophète diacre, prophète pasteur. Je mimi naona kulikuwa évangéliste Philippe Je suis vile. C'est comme tu mwenye kwa eko diacre, angala ça vile Etienne. Je suis vile. C'est comme tu mwenye kwa et on a fait les cas au tena vile Mr. Kondani par la pana. Mais zaidi mimi nasema hivi, ba prophète ba tirer attention. Bangope Mungu, bantu ni bantu ya Mungu na bantu babu. Bebe shime sana kabisa. Bantu ni ba Mungu. Sema kile Mungu atakwambia. Kama Mungu asikwambia usiseme. Tuna message ya mingi ya prophète, tuwasaidie bote. Mimi bali nipataka message ningali kubinala kushingisha na lota. Banasema hivi, Denis est le mystère prophétique. Okay. Mais na leo hii shibaka kutayaka pana. Un prophète ni mtu anapaswa kudifie. Kaje tu chini kudifie, unenseigner, unexhorter, unaconsoler, uninstruire. Ndio ministère ba prophète. Mais balo boni bafujo ndana mu nyumba ya muntu, babako ni muloji. Okay. Hao basheke ba mingi basufiri mbalabalo, ndio ba prophète. Kuma mama bari moa kwa Bwana, bibi yake alikufuaka bara moa, amekana watoto. Mimi misa nombaka, sasa vile anatoka sana na pastor kasa mpenda, alitombe watoto. Hapa tu ni baloji. Barafaki hivi na hivi. Bakia bafaka ba mingi baloji. Ana baloji. Ninjua nini? Ninjua bari mtabiri mbaya. Na mtabiri, ule batu ni baloji. Hivi na hivi. Unasikia ndugu yangu lifashi. Mwingine mwanamke moya, sasa vile na mama yake, anatumika kazi ni balamoa kwa deuxième femme ya mtu mafulalo mtu wa mama yake deuxième femme benda kwa pasteur wake pasteur za mtabiri ule papa ule patron ule bela mosha vile bibi ule bibi yako wa kwanza ni muloji prophète mtabiri vile kwa pasteur pale bya kweli bisa kufichika anabeba kweli mabeni njule mtu ela mama yake angaraba mingi mandaka mu deuxième bureau est-ce que ule bwana alamoa ni bwana paka en franc kama ngara tu kiera mwana sufiri sana kabisa akufia kwa deuxième au te chika pas mtu wa makuta pas mtu wa makuta. On a mtumishi wa Mungu lifasha. On a mtumishi wa Mungu. Il faut que tu aies attention.
tuongopeni sauti ya Mungu, tuheshimieni. Donc ule prophète eko na délivrer na mamushwara, na mafuta, na mapome, na mai, na kumulima ni wabongo. C'est que quand on mweka Mungu paka mkintu kimwa vile ndio para kwa sisi pale. C'est pas moni unamweka unamkanalize Mungu domaine moja. Pale ndio para kwa bubaya pale. Ndio mtumishi. Ule wanaleta na njina nkambo yako ni wabongo. Non non hata mifumo analeta mifumo anataka tabiri. Mifumo wewe nasema na bubaya nasema mifumo nasema na bubaya. Usikia mtumishi wa Mungu lifashi. Conseil mita kusema prophète baongope Mungu, baeshie sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu inasema hivi: errez ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Pas errer les prophètes, pas errer les pasteurs, pas errer les riches. Errez ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Quand on parle de la pureté, directement on voit le cœur. Abasime errer kanisa Bethel, kanisa Nouveau Temple, kanisa Tabernacle, kanisa Methodiste ou bien apostole Pana ou bien kanisa mtakatifu. Basime heri ule mtu akona moyo safi, ndio atamuona Mungu. Déjà comme show pasteur Denis, je pense que tu dois programmer dimanche prochain pour que uzungumuze na bantu meme en direct pour radio. Mais kwa kifupi batu batayua église iko ni wapi? A église yetu ni Nouveau Temple de Jérusalem, iko mu cité, mu avenue du Coule par numéro 4. Pale ndio pale. Kama bantu wanafika kukuta kumipata bata mipata numero yenu. Amigo nipata ni kufasili sana. Ni una 099 77 420 10. Voilà, encore 099 77 420 10 089 18 250 56. Parce que tu dois continuer na peut-être na enseignement prochainement tunakushukuru kwa répondre kwa invitation yetu. En tout cas mimi nasikia furaha kabisa na hii chaîne yetu hii. Huyu Mungu tunangaikia, Mungu alitwita. Tulikuwa watu wabaya, watu walikuwa mbito wa mashiferi, watu wabaya hapa. Mais tunaamini huyu Mungu alituita, sisi tuamini. Achunge chaîne yetu hii, amchunge na papa mwenye promoteur, achunge ma journaliste bote. En tout cas merci beaucoup. Amen pasteur Denis. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette mission. Bible ouverte, c'était un grand honneur pour nous de recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Denis Kiangwe. Il est dans l'église Nouveau Temple de Jérusalem, du prophète Yakatanga. Et on va encore les recevoir prochainement pour, n'est-ce pas, la continuité de ces thèmes. Merci et à la prochaine. Vous voulez aussi participer dans cette émission, c'est le 099 82 69 917, 099 82 69 917. Merci et à la prochaine. Au revoir. Merci, pasteur.